Bienvenidos a la colección Libre Pensamiento de CEPA, un espacio de encuentro con autores y obras que enriquecen el pensamiento espírita en el siglo XXI. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta conversación. Primero que todo, quisiéramos comenzar nuestra actividad de hoy, día sábado 8 de agosto de 2026, agradeciéndole a todas, a todos quienes nos acompañan en este importante lanzamiento, en esta actividad virtual que comienza realmente acercándonos a pesar de las distancias. Mi nombre es José Arroyo, presidente de CEPA, Asociación Espírita Internacional, y tengo el gusto y el honor de poder compartir con ustedes en esta actividad como su anfitrión. Hoy celebramos el libre pensamiento. Hoy nos reunimos para celebrar y reconocer el valor del pensamiento crítico, de la reflexión abierta, del diálogo y sobre todo de una visión espiritista que habilite y permita que esto ocurra. La colección Libre Pensamiento tiene ese fin y ese objetivo: desafiar lo establecido, evitar la popularización de dogmas en el medio espírita, invitar a un análisis profundo, aportar nuevas ideas y permitir que selectas y selectos autores puedan expresarse, puedan plantear, puedan ayudarnos a pensar y a su vez contribuir con algo que enriquezca nuestra mirada espírita, en particular y en específico sobre la sociedad. Para esto contamos con el maravilloso trabajo que han realizado los compañeros Jacques Pecat desde Francia, líder francés del espiritismo en este país, y el compañero John Aispurua, conocidos por la mayoría, ambos fecundos escritores, conferenciantes, directores espíritas, divulgadores y comunicadores. También le sumamos a estos méritos el de profundos pensadores espiritistas. No quisiéramos dejar pasar la oportunidad para también agradecer y reseñar que esta no es una actividad únicamente presentada o realizada por CEPA, por la Asociación Espírita Internacional, sino también es una actividad que gracias al trabajo colaborativo con el CPDOC, el Centro de Pesquisas y Documentación Espírita, se ha podido concretar. Así que para hablarnos más sobre esa colaboración, sobre lo que esto significa, sobre su mirada en torno a esta grandiosa colección, me gustaría dejar la palabra con el compañero Saulo Albac. Saulo, adelante. Obrigado, Arroio. É com muita alegria que saúdo a todos e todas, agradecendo o convite da CEPA Internacional. O CPDOC está muito feliz de fazer parte desse momento, né? Eu acho que o CPDOC sendo o idealizador dessa coleção, só tem a agradecer. E esse momento eu queria usar, Arroio, para agradecer, né? Agradecer a CEPA Internacional por essa parceria que hoje se consolida nesse evento, né? Agradecer aos autores, Jacques Pecati e ao John Aispurua. O Jacques eu conheci na Venezuela, né, num evento, não lembro a data, faz tempo, o John sabe a data
do evento em Maracá e não lembro o ano, Eu sei lembro lá. assim. E o John, se existe cepa no Brasil, né, eu acho que se deve a John Espurua, né? Então, ter um livro dos dois na coleção Livre Pensar para o CPDOC é motivo de muita alegria. Não que não sejam os demais autores, né, porque toda a equipe que está escrevendo os livros da coleção só tem pessoas brilhantes, né? Mas o John assim, é o responsável por a gente estar por esse movimento existir no Brasil, né? A cepa não estaria no Brasil hoje se não fosse a figura de John Espuru. Então, nós estamos muito felizes. E o terceiro agradecimento é para os meus companheiros de CPDOC, o Ademar, que é o idealizador dessa coleção, o Mauro Espínola e o Ricardo Nunes, que são a comissão, que são a alma dessa coleção, né, que tem feito esse trabalho brilhante. A gente segue agora na segunda fase. Então, eu não pretendo estender muito a minha fala, Arroio, para, né, deixar para quem tem mais o que dizer hoje, mas ressaltar a alegria e o agradecimento do CPDOC a todos vocês que estão permitindo que esse sonho, esse grande projeto, eu acho que a coleção Livre Pensar é o grande projeto da história do CPDOC, né? Não sei se estou fazendo a análise correta, meus amigos depois podem dizer, mas acho que esse é o grande legado que o CPDOC vai deixar na história do espiritismo brasileiro e mundial, né? Então, muito obrigado, Arroio, pela oportunidade e um grande evento para nós todos. Um grande abraço a todos e todas. Muchas gracias, Saulo, y me uno a tus palabras de reconocimiento y de agradecimiento también, porque esto es un hito importante, es tal vez el comienzo de algo que puede ser emulado o que puede ser copiado por otros modelos también que quieran presentar ideas de manera libre, ideas librepensadoras, ideas progresistas e ideas que a su vez aporten a nuestra comprensión de la sociedad, del mundo y del espíritu. Para poder dialogar más en torno a lo que nos reúne en esta mañana o en esta tarde de hoy, dependiendo desde dónde está conectándose, nos gustaría también poder escuchar al amigo Ademar Arthur Chioro dos Reis, quien se encuentra aquí con nosotros y de igual manera es uno de los responsables de que pudiese darse esta gran colaboración. Ademar, adelante. Muito obrigado, Arroio, presidente da CEPA Internacional. Saulo, querido amigo e companheiro, desde a juventude, nosso coordenador do CPDOC, né? A cada um de vocês um abraço muito fraternal, um prazer reunir novamente com queridos amigos, rostos de gente muito querida, né? Muito valorosa, que tem um verdadeiro compromisso com o espiritismo e com a cepa, né? Eu vou, em nome do Ricardo Nunes, do Mauro Espínola, ele e Jacira, nesse momento, se encontram atravessando o Atlântico. Eles já tinham uma passagem de retorno de Portugal para o Brasil, então, nesse momento, estão voando. Inclusive, pediram para justificar a ausência nesse momento, que é um momento para nós muito festivo. Eu vou me reportar uma apresentação que eu preparei, né? Porque eu quero mostrar um pouco mais visualmente o que tem sido esse desafio de construir a nossa coleção Livre Pensar. Estão vendo bem a apresentação? Ok? Né? Então, assim, querido Arroio, a série foi lançada em outubro de 2021. Foi naquele momento em que nós tivemos a oportunidade de tornar público as primeiras obras, né, os primeiros livros, né? E no dia de hoje, 8 de agosto de 2026, nós vivemos um momento muito especial para nós do CPDOC, para nós organizadores. Eu tenho certeza de que todos os queridos amigos e companheiros da CEPA também assim compreendem, porque nós estamos lançando a segunda série desta coleção.
uma coleção que surgiu, né, no planejamento estratégico do Conselho Executivo da CEPA em 2016, né, quando a CEPA era liderada pela querida companheira Jacira, onde foi definido a criação da coleção Livre Pensar como uma das prioridades desse projeto, né? E uma proposta, como bem disse aqui o Saulo, que surgiu a partir do CPDOC. Era uma ideia que foi trabalhada, nós precisávamos ter produções que pudessem expressar o pensamento da cepa. A gente compreendia que havia pouca produção literária, pouco suporte documental, poucas referências bibliográficas consistentes e organizadas que pudessem expandir, disseminar o pensamento da cepa. E foi assim que surgiu, então, a ideia da coleção Livre Pensar, que tem basicamente como objetivo principal, tem outros objetivos específicos, mas eu vou sintetizá-lo na ideia de apresentar de forma muito sintética, mas ao mesmo tempo sem prejuízo de precisão conceitual, quais são as posições teóricas do chamado espiritismo laico e livre pensador que se desenvolveu. E aí eu não tenho nenhuma dúvida em dizer sobre liderança de John, de Jaci, de querido Milton Medran, de Dante Lopes, de queridos companheiros e companheiras, foi se desenvolvendo em vários países nas Américas e na Europa nos últimos anos. Então era preciso dar à luz a, a um corpo de produção teórica que pudesse também oferecer para os estudiosos e divulgadores do Espiritismo, bem todos aqueles que vão organizar cursos, conferências, coordenar grupos de estudos, um material de referência e de apoio didático que fosse ofertado nas nossas associações espíritas, nos nossos grupos de estudo, onde o pensamento laico, livre pensador, genuinamente kardecista, progressista da cepa, pudesse estar expresso a partir das suas obras fundamentais. E foi assim que nós pensamos a série 1. A série 1, composta por 8 livros, todos eles foram desenvolvidos a partir da ideia de fundamentos do Espiritismo. Então, a série 1 é dedicada aos fundamentos do Espiritismo. E foram desenvolvidos sempre com essa abordagem, que busca clareza, concisão, precisão, né? E que tem por objetivo fornecer informações introdutórias fundamentais sobre o Espiritismo, sobre o movimento espírita, numa perspectiva laica e livre pensadora. A série 2, chamada Espiritismo e Sociedade, se difere da série 1 por não mais tratar de fundamentos do Espiritismo, mas de apresentar reflexões, ideias, proposições dos espíritas vinculados a este pensamento laico e livre pensador sobre problemas e desafios do mundo atual, dentro de um espírito de grande alteridade. E eu já vou, um pouquinho mais à frente, voltar a esse ponto. Mas é importante também a gente dizer para quem se destina essa série. A coleção Livre Pensar, ela busca atingir os espíritas vinculados à cepa, mas também espíritas vinculados a diferentes visões e mesmo o público não espírita interessado nos diferentes temas tratados. E é por isso que a nossa estratégia de divulgação é de ampla e livre acesso aos nossos livros. Vejam, ainda que o CPDOC, num certo momento, tenha pego os livros em língua portuguesa, e na Argentina isso tenha sido feito também com os livros em língua espanhola, impresso e colocado à venda, todos os livros são distribuídos gratuitamente, ou seja, acesso livre para downloads, através tanto da plataforma do sítio da CEPA Internacional, como do CPDOC. E a ideia é essa mesmo. Quando alguém colocar a palavra Deus, a palavra reencarnação, a palavra mediunidade, fazendo uma busca na internet, ter a chance de livremente encontrar esta proposição, essa contribuição da CEPA, do CPDOC, dos espíritas vinculados ao nosso movimento laico e livre pensador, o acesso a essas informações. E é por isso que nós fizemos um esforço imenso, e para isso precisamos contar com uma enorme contribuição
de publicar todas as obras em 4 idiomas: no português, no espanhol, no inglês e no francês, para que pudesse difundir de forma mais abrangente possível o espiritismo laico e livre pensador. E quem são os autores? Bom, não tem sido fácil, nada fácil, confesso para vocês, convencer os nossos queridos e competentes companheiros da CEPA, espalhados por todo o planeta, a dedicarem o seu tempo, a sua capacidade intelectual à produção dos livros. Mas nós contamos com intelectuais do Argentina, Brasil, Espanha, França, Portugal, Porto Rico, Venezuela, né, nessas diferentes obras, e todos os direitos autorais são cedidos à CEPA, ao CPDOC, né, para que a gente possa reinvestir, né, na produção dos nossos livros. Nós, na verdade, temos como responsabilidade por esta coleção a própria CEPA, uma vez que a coleção Livre Pensar foi aprovado, fez parte do planejamento estratégico e continua tendo apoio do atual Conselho Executivo. Né? O dia que não tiver mais apoio do Conselho Executivo, deixa de ser, né, uma obra de todos nós. Há um conselho editorial constituído por mim, pelo querido companheiro Gustavo Molfino, da Argentina, o próprio Zé Arroio, o Mauro, o nosso querido Milton Medran, a Nieves, o Ricardo e a nossa queridíssima companheira Yolanda Clavídio, lá da Venezuela, de cima, e é naturalmente o CPDOC, né? Vejam, todos os autores, sem exceção, até o mais, eu diria assim, o mais referencial para nós, chamado Jonas Purwa, todos, sem exceção, Milton Medran, Jacira, todos submeteram os drafts, os resumos, as primeiras versões para discussão no CPDOC. Nós fizemos uma leitura, fizemos análises críticas, sugestões, enfim, todos os livros passaram por um processo muito interessante, muito coletivo de produção. Os organizadores somos eu, Mauro e o Ricardo. O Ricardo está aqui presente, nos acompanhando. Como eu disse, Mauro, nesse momento, sobrevoando o Atlântico, em algum lugar, né, do Atlântico. Espero que nós estamos vivendo um ciclone que nada aconteça aqui. Né? Nós precisamos registrar um profundo agradecimento ao competentíssimo trabalho da nossa querida companheira do CPDOC, Magna Zago, né, que tem produzido, né, as capas, o projeto gráfico, toda a editoração, num vai e vem infinito entre a revisão final, né, Magna? Mas assim, os livros têm ficado de fato exatamente como a gente imaginou. Nós temos tido também uma imensa colaboração do ponto de vista da tradução, né? Eliane Pantoja, uma querida amiga do Mauro e da Jacira, graciosamente tem feito todas as traduções de português e espanhol, né? Nós contamos também em algumas edições com o trabalho da Pura, do Aula Torre, do Jesus Sierra, da Contita Delgado, que nos ajudaram. Na versão inglesa, na primeira série, da Rosa Hernandes, da Zoraide Dias, do Jorge Torres, do Rafael Lux, e agora, na série 2, o José Arroio e a Danette Lebron têm nos ajudado em todas as traduções para o inglês. E para o francês, o Jacques Pecat nos ajudou em uma, depois não aguentou mais e nós temos a colaboração da Itainá Tchela, que é uma brasileira que há muitos anos reside e trabalha com tradução na França, que tem nos ajudado nessa tarefa. Como eu disse, a série 1 tratou dos temas fundamentais e os 8 livros já estão publicados. Quais são? Espiritismo na Perspectiva Laica e Livre Pensadora, produzida por esses nossos dois grandes amigos e referência do movimento espírita, Milton Medran e Salomão Benchaia. O segundo livro, que é o campeão de downloads até agora, né? Que foi inclusive o primeiro que nós conseguimos publicar nas 4 línguas. O livro do nosso querido amigo, companheiro Davi Santamaria, do Centro de Cultura Barcelonesa Espírita, A Imortalidade da Alma. O terceiro livro, um livro produzido a 4 mãos por mim e pela minha querida amiga Yolanda Clavídio, Mediunidade, Intercâmbio entre Dois Mundos. Não é por nada não, mas esse livro é fantástico, né? Particularmente as partes que foram escritas pela Yolanda, podem ler, vocês vão gostar muito. Um livro também muito importante, o nosso L4, Reflexões sobre a Ideia de Deus, produzidos pelo Ricardo
né, e pelo nosso ex-presidente da CEPA, nosso querido amigo Dante Lopes. O quinto livro, Mauro de Mesquita Espínola, sobre reencarnação, um revolucionário paradigma existencial. O sexto livro, né, que tem uma peculiaridade, um ineditismo fantástico, é produzido pelo Gustavo Molfino, da Argentina, e pela primeira vez nós conseguimos fazer com que o Reinaldo de Lutia pudesse terminar os seus muitos escritos na produção de um livro, então Evolução, né, dos Espíritos, das Matérias e dos Mundos. O L7, produzido também em parceria por dois ex-presidentes da CEPA, Espiritismo, Ética e Moral, produzidos pela Jacira e pelo Milton Medran. E o último livro da série 1, o L8, o livro Allan Kardec, Fundador do Espiritismo, escritos por Matheus Laureano, ex-vice-presidente da CEPA Brasil, e pelo nosso querido internacional Wilson Garcia, dessa maneira fechando esse corpo de fundamentos doutrinários. Só para que se tenha uma noção, nós tivemos, desde o lançamento dos livros, que foram ocorrendo de forma assíncrona, e das traduções também de forma assíncrona, mais de 50 mil downloads, né? 31.326 feitos pelo site do CPDOC e, infelizmente, frente a algumas mudanças que foram feitas no site, nós perdemos de abril de 2025 para cá os registros de downloads feitos no site da CEPA Internacional, que a gente espera poder retomar para ter uma dimensão, inclusive, do impacto. Eu considero, Arroio, que nós dificilmente teríamos, vendendo através de distribuidoras, né, um impacto tão amplo, inclusive dialogando com espíritas ou com interessados nos temas do espiritismo de maneira tão grande, né? Só para dar um exemplo aqui, ó, no site do CPDOC, onde a gente ainda consegue em português, foram 11.225 downloads. Em espanhol, no site do CPDOC, 9.486. Em inglês, 5.310. E em francês, 5.305. Lembrando que as edições em francês e inglês foram as que entraram mais tardiamente, né, em disponibilidade, porque, como eu disse, conforme a gente foi conseguindo produzir, agora não, na série 2 nós já aprendemos e estamos entrando com as quatro. Bom, por fim, me resta aqui fazer a apresentação da série 2 e passar a palavra de volta para o Arroio, né? Mas eu queria dizer que, como eu disse, o tema trata de espiritismo e sociedade, e nós precisamos deixar absolutamente claro que todas as ideias e teses que são apresentadas são de responsabilidade do autor e não refletem necessariamente a posição institucional da CEPA e do CPDOC. Ao tratar de temas sociais e temas da sociedade, é muito difícil, né, expressar a posição institucional, né? Então, claro que todos os autores são diretamente vinculados à CEPA, mas são responsáveis pelas ideias que sustentam em seus livros, né? Quais são os livros que nós estamos lançando hoje? Nós estamos lançando nas 4 línguas. Então, a partir desse momento, tanto no site do CPDOC como da CEPA Internacional, já estão disponíveis para download o livro do querido companheiro Jack Pecati, querido, mas querido amigo mesmo, né? Olhar Espírita sobre os Fundamentalismos, e o livro, opa, aqui está a versão também, a capa em inglês e francês, e o livro Espiritismo e Humanismo, né, escrito pelo nosso querido companheiro João Aspurua, da Venezuela, agora na Espanha, quem sabe de volta na Venezuela em pouco tempo, né, mas também nas 4 línguas, né? E quais serão os próximos lançamentos? Nós temos já quase prontos para serem lançados. Muito provavelmente, até o final do ano, teremos que fazer mais um ato, né? O livro Perspectivas Espíritas sobre Gênero e Sexualidades, escritos por Alcione Moreno, Alexandre Júnior, Lucia Lopes e o próprio José Arroio. Nós temos um livro muito interessante, escrito a muitas, muitas mãos, Espiritismo e o Papel das Mulheres na Sociedade, escrito pelas mulheres da CEPA, Jacira, Sandra Regis, Yolanda Polimene, a Célia de Portugal, a Eurídice Aventura Jansen e a Yolanda da Venezuela, a Nídia Lozada de Porto Rico e a Nieves Graneiro, né? Acho que um acontecimento. Um livro que já está praticamente pronto, aguardando os detalhes finais,
escrito pelos nossos queridos companheiros e grandes especialistas em comunicação, Luiz Ignatz e Wilson Garcia, sobre espiritismo e comunicação social, e um que vai para a primeira discussão na reunião do CPDOC na semana que vem, do Ricardo de Moraes. E temos ainda a pretensão, José Arroio, queridos amigos, de lançar ainda mais 3 temas completando essa série, chamados Espiritismos e Racismo, Espiritismo e Trabalho e Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável. Com isso, nós fecharíamos a série 2 da coleção Livre Pensar. Por fim, como obter os livros? Os livros estão disponibilizados, como eu disse, gratuitamente, como e-book. O acesso é livre e eles podem ser obtidos tanto na página da CEPA, né? Aqui eu fiz uma cópia da página da CEPA, né? Nós esperamos que ganhe mais destaque para facilitar aos leitores, a quem busca a obra, encontrar o conjunto da coleção, conforme ela vai crescendo, vai ficando inclusive um desafio para os organizadores da página a sua disponibilização, mas é muito fácil fazer o download, descarregar, né, cada um dos livros, mas pode também ser obtido na página do CPDOC. O CPDOC já dá logo de cara uma grande visibilidade para a série, tá certo? Então aqui está aqui o endereço, todo mundo pode já fazer o download. Era isso, muito obrigado e vamos agora ao que interessa de verdade, que é o lançamento dos nossos livros, 2 novos livros pelos nossos companheiros Jacques Pecat e John Aspura. Obrigado. Muchas gracias, Ademar, por tan interesante presentación y sobre todo porque nos da un registro de cómo ha surgido, cuál ha sido el origen y no solamente lo que se está presentando hoy, sino lo que viene para el futuro. Les doy la muy grata noticia a las amigas y amigos que están aquí que ya están disponibles para descargas los 2 libros que hoy estamos lanzando. Así que enseguida que terminemos esta reunión, usted se puede dirigir a las distintas páginas electrónicas y ya descargar estos libros que hemos tenido el placer de leer con antelación. Y eso nos habilita un poco para poder dialogar con nuestros autores invitados. Así que nos gustaría primero que todo saludar al amigo Jacques Pecat. Jacques, ¿cómo Sí, estás? sí, muy bien. Excelente. Eh, Jack, muchas gracias por acompañarnos durante esta actividad en la tarde de hoy para ti. ujú, Y principalmente quisiéramos enfocar tu participación en 2 preguntas que tienen que ver con estas publicaciones. Primero, ¿qué te motivó a escribir sobre este tema tan específicamente como lo es el tema tan vigente de los fundamentalismos y las visiones fundamentalistas a través del mundo? sí. Primero, buenos días a todos y todas, amigos. Y agradezco particularmente a Artur Ademar que me ha pedido este tema. Es un tema que había realizado una vez, 2 o 3 años en pasado, en conferencia. Y además me ha pedido de hacer un libro a propósito de los integrismos frente al espiritismo y es un asunto que me parece interesante porque todavía en el tiempo de Allan Kardec, en otro periodo, había una confrontación entre religión y espiritismo, es decir, catolicismo frente al espiritismo. Fue la única oposición que podía existir en esta época, que fue fuerte y que ahora no es la misma. Ahora la Iglesia Católica no tiene realmente problemas con nosotros, con los espíritas, a tal punto que un personaje del Vaticano
el padre Conchetti había informado en el jornal especialmente del Vaticano que fue posible comunicar con los espíritus y que no es realmente un pecado. Y ha realizado el hecho de que era posible que los espíritus puedan manifestarse a los humanos. Aceptación así de la mediunidad, más no de la reencarnación, otro asunto. Si he escogido de hablar de los integrismos, es porque me parece un riesgo importante para todo el mundo lo que se pasa, que sea en las Américas, que sea en el Medio Oriente, con influencias religiosas muy peligrosas. Hemos visto en las Américas la influencia particular de los evangélicos y particularmente de la Iglesia pentecostal. No todos, evidentemente, mas una buena parte de estas personas tienen posiciones muy difíciles concebir para nosotros y además posiciones que se unen a posiciones políticas en ciertos países. Posiciones políticas de extrema derecha y que conviven bien con estos movimientos religiosos. Y vemos también, por un otro lado, los musulmanes y que los integristas islámicos que tienen una fuerte influencia en los poderes de países de Medio Oriente, lo que se llama teocracias, es decir, una forma de despotismo alimentado con principios de religión, se dice con principios del Corán, y no es realidad, no es la verdad. Los musulmanes clásicos no responden a estos principios y desgraciadamente hay estas influencias terribles para mí que se ven casi en todo el mundo de estas nuevas iglesias o comunidades espirituales que no son buenas para el porvenir del mundo. Y yo creo que como espírita es normal para nosotros reflexionar sobre los peligros que representan estas formas de nuevas religiones. Muy bien, Jax. Y como mencionaste, es un evento que ha estado en auge, que ha estado recrudeciéndose recientemente, y son eventos que, aunque no parezcan coordinados de manera internacional, podríamos especular como espiritistas que espiritualmente puede haber una coordinación, puede haber una oleada que nos lleve hacia una dirección en contra del progreso y en contra en realidad de el bienestar común para el beneficio de unos pocos. Así que muy importante este tipo de reflexiones. Y eso nos trae una segunda pregunta, Jack. ¿Qué te gustaría lograr con el libro? ¿O qué te gustaría que se alcance con él? No sé exactamente. Estoy logrado aportar
un nuevo tema de reflexión, tan para los espíritas como para todos los otros, y sería buena cosa si estaría posible organizar un movimiento de unión entre todos los movimientos humanistas, cual que sea, con una creencia o ateos o otros, y que haya una fuerza de movimientos unidos para luchar eh, contra estas cuestiones, luchar contra estas formas de espiritualidad que no son buenas. Y nosotros como espíritas, yo creo, tenemos que reflexionar sobre eso porque es un asunto importante para el porvenir del mundo, para el porvenir de numerosos países que no tienen la democracia y que tienen ciertos de ellos una teocracia y influencias como en los Estados Unidos que son muy, muy peligrosas, yo creo. De acuerdo, Jack. Efectivamente, parece haber esa necesidad de un diálogo interfilosófico, interreligioso, o un diálogo plural socialmente hablando, en donde dejemos a un lado aquello que nos separa y encontremos un punto en común en poder enfrentar, en poder resistir esta oleada de imposiciones de estilos de vida basado en dogmas y en creencias particulares o refugiados detrás, como bien dijiste. El Islam es una religión de paz, pero hay fundamentalistas musulmanes que se refugian en el discurso del Islam para sus ideales políticos. Así que excelente hacer este tipo de reflexión y ciertamente muy importante que los espiritistas estemos al día y conectados con nuestras respectivas sociedades para poder procurar una vida más plena, más feliz, no solo para nosotros, sino para todas las personas y todos los que nos rodean. Muchas gracias, Jack, por estas Gracias. aclaraciones tan pertinentes y estoy seguro que si alguna amiga, amigo tiene una pregunta directa para el autor, por favor escríbala en el chat para Y, ver si tenemos la oportunidad de abordarlas más adelante. Pero me gustaría también aprovechar la oportunidad para entrevistar a nuestro segundo autor, nuestro autor de la segunda obra que hoy también estamos lanzando, que es el querido amigo John Aispurua. John, ¿cómo te encuentras? Bien, José, muy bien, muy complacido con esta actividad y por supuesto que me permito felicitar al CEPEDOC, a CEPA Brasil y a CEPA Internacional por la reunión de esfuerzos, a CEPEDOC y a CEPA Brasil por haber llevado el peso fundamental de esta actividad y al respaldo que todos en CEPA le hemos dado. De manera que muy complacido por esta actividad, José. Excelente, John. Y, y no podemos dejar a un lado plantearte las mismas preguntas que hicimos también para Jack, porque nos parece que atienden varios asuntos y principalmente te permiten expresar lo que piensas o lo que sientes. ¿Qué te motivó, John, a escribir sobre este tema, sobre el espiritismo y el humanismo, tan específicamente, con tanto de lo que se escribe de espiritismo? ¿Por qué este tema? Bien, José, antes quisiera decir, si me lo permites, que yo también estoy muy complacido por compartir con la presencia de Jacques Picard, un gran amigo, por coincidir en esta primera presentación.
y encantado de que desde la Francia que nos dio a Kardec, pues un representante digno en la actualidad esté presentando en CEPA este magnífico trabajo. Y aunque no quiero extenderme, yo no puedo dejar de saludar a amigos tan queridos como Saulo, Ademar, Ricardo, Yacira, Mauro y tantos otros compañeros de Brasil y de otros países. De modo que la alegría es muy grande. Me atengo a tu primera pregunta, José. Por supuesto, el saludo para tantos amigos que nos están ahora viendo y escuchando en América y en Europa fundamentalmente. Ante tu primera pregunta, José, para mí este ha sido un tema muy cómodo. Eso lo conversé con Ademar y con Ricardo y con Mauro. Un tema muy cómodo porque y así lo digo en una especie de introducción al libro, desde que yo cobré conciencia de mi posición espírita, de mi encuentro con Kardec a los 17 años de edad, me di cuenta que había dos referencias fundamentales para mí. Una previa al espiritismo desde mi niñez, que era la visión humanista, con la cual me he sintonizado siempre. Y luego, con la concepción espírita, confluyeron estas dos referencias fundamentales que me acompañan hasta el día de hoy. Si yo debiese escoger una identidad, diría que soy un espírita humanista. Por supuesto, eso implica el laicismo, el libre pensamiento, el racionalismo, la actitud progresiva, abierta, la actitud progresista, todo ello. Pero espiritismo y humanismo son para mí dos coordenadas fundamentales que me identifican y por eso me era cómodo escribir al respecto. Y he dicho por allí en esa introducción, a modo de resumen, que me identifico con ello por lo que implica el humanismo, que luego comentaré ante una pregunta tuya posterior, y lo que significa el espiritismo, que yo desde muy joven cobré conciencia de que yo, y quizás por recuerdos palingenésicos, de que yo estoy hecho para la reflexión y no para la genuflexión, para la reflexión crítica, abierta, y no para la genuflexión de adoración a cualquier dogma, libro o autor, cualquiera sea su valor y su importancia. Me ha sacado una carcajada, John, porque has expresado, me parece que no solamente una postura o un descubrimiento personal, sino algo que has puesto en palabras lo que muchos pensamos también. Y nos encontramos en espacios como este, y qué bueno coincidir en espacios como este. Así que, John, sí, tenemos que ir a una segunda pregunta, efectivamente, y sería... Muchas autoras y autores piensan en sus libros como sus hijos, como sus hijas, como sus grandes producciones y ante las cuales se crean muchas expectativas y se crean ilusiones también, utilizando ese símil. Así que, John, ¿qué te gustaría lograr con el libro? ¿Qué te gustaría que se alcance con él? Sí, claro, José, si me permites, déjame decir un poco sobre el contenido y luego vamos a ello, ¿no? Una vez que acordé con el equipo de amigos, Ademar, Ricardo y Mauro, el título de este trabajo, pues obviamente ya pensando en un esquema fundamental, me inspiró mucho, a partir de la concepción del espiritismo, del humanismo espírita, me inspiró mucho una frase muy difundida en los medios culturales, filosóficos, mediáticos, una frase producto de una conferencia que pronunció el gran filósofo francés, el gran pensador Jean-Paul Sartre, titulada El existencialismo es un humanismo, conferencia que fue luego publicada masivamente en el mundo. Y yo consideré que era el momento adecuado para afirmar la idea desde nuestra perspectiva. El espiritismo es un humanismo.
Naturalmente, eso sobre todo a partir de quienes pensamos en el espiritismo como una filosofía laica y librepensadora, y no a partir de una religión cristiana. Entonces, el espiritismo es un humanismo. Y allí paso a discutir en el libro, luego de una revisión histórica básica del origen del humanismo en el siglo XIV, con pensadores como Petrarca, como Boccaccio, el gran movimiento humanista que liberó a la filosofía de su tiempo y a la cultura de su tiempo de las adherencias teológicas y toda la reflexión humanista que finalmente desemboca en el Renacimiento y posteriormente da paso a la Ilustración. Eso está resumido en el libro y a partir de allí me coloco en la tesis de si hay un humanismo existencialista, como ha sido proclamado por sus defensores, si hay un humanismo cristiano, también ampliamente difundido en los campos de las diversas teologías cristianas, si hay incluso un humanismo judío, también defendido por otros autores, si hay un humanismo de distintas formas de pensar, ante esa pluralidad de humanismos, ¿qué significa ser espírita humanista? ¿Qué justifica, desde el punto de vista de la reflexión, qué justifica que hablemos de un humanismo espírita o un espiritismo humanista y que no sea simplemente un deseo nuestro? Y a partir de allí digo que en esa pluralidad de humanismos, el humanismo espírita tiene una característica fundamental, lo que yo me permito llamar en términos estrictamente ontológicos, el hombre de Kardec, el hombre con H mayúscula, el hombre de Kardec es un hombre que supera al hombre de Sartre, al hombre de Marx, al hombre de los teólogos cristianos, porque tiene una posibilidad de comprender al ser humano en la amplitud de su dimensión encarnada y de su dimensión desencarnada, cosa que no encontramos por razones obvias en los humanismos materialistas como el marxismo, el existencialismo, y tampoco encontramos en los humanismos espiritualistas cristianos, porque en estos humanismos el hombre, el ser humano, es un ente con alma, pero un alma que no tiene antecedentes, que surge en un acto, en un fiat lux, en un momento de creación de Dios, y es un alma prácticamente sin destino, al menos muy definido. A la luz del espiritismo, el hombre, el ser humano, como espíritu encarnado, es un ser que tiene un antecedente remoto, que producto de la evolución, a través de infinitas vidas, se construye en ese proceso evolutivo. Y el ser humano, luego de la muerte o desencarnación, continúa siendo un ser espiritual. Entonces, a partir de allí, el humanismo espírita abarca la visión completa del ser espiritual en sus fases encarnada y desencarnada. Y dialécticamente la analogía y las relaciones entre lo que significa el mundo encarnado, llamado el mundo del más acá, y el mundo desencarnado, el mundo del más allá. De manera que el humanismo espírita parte de esa relación fundamental de comprensión de lo espiritual y, como luego puedo decir algo según lo que tú preguntes, evidentemente en el humanismo espírita, el ser encarnado, el humanismo del ser encarnado, tiene una influencia notable en el ser desencarnado y a la inversa. Y por lo tanto, lo que la preocupación espiritualista por un más allá no puede divorciarse de la preocupación espiritualista y concreta de lo que ocurre en el más acá. En el humanismo espírita, ambas dimensiones están interconectadas y el destino posterior está muy condicionado y muy relacionado por la realidad presente del espíritu. Efectivamente, John, son temas que nos deberían ocupar
que deben invitarnos a reflexionar, a pensar y a su vez a actuar. Esta actividad con Jack, con John Aispurua, Ademar, Saulo, Ricardo, Rita, tantas personas que tendríamos que nombrar aquí, es apenas, como bien dijo Ademar, el comienzo de una serie de presentaciones de estos libros que logran eso con lo que terminaste, John. Lo que ocurra más allá es consecuencia también de lo que ocurre más acá. Así que ocupémonos también de esta vida, de lo que aquí ocurre, de lo que pasa en nuestro alrededor. Conectémonos con nuestro entorno, nuestras familias, nuestras sociedades. Salgamos del caparazón de la costra que arrastra el egoísmo, que nos mantiene sumidos únicamente mirándome a mí y buscando mi bienestar. Y tenemos altas expectativas con toda la serie de la colección Libre Pensamiento. Desde la primera que estableció las bases, que presenta al mundo la perspectiva libre pensadora en torno a temas fundamentales del espiritismo. Ahora trabajando con temas de carácter social y que voy a aquí apenas compartir pantalla como una referencia para que visualmente las personas nuevamente puedan observar los libros que se destacan hoy. Cuando llegue a la página de CPDoc o llegue a la página de CEPA a descargarlos, sepa que estos son los dos libros que hoy están siendo presentados, pero que no son los únicos ni los últimos que tendrán algo importante que plantear. Así que les invitamos a que continúen pendiente a esta y a futuras actividades, claro está. Esta grabación quedará en la página de YouTube de CEPA, estará siendo subida próximamente y a su vez este tipo de actividad hace parte de la celebración de los 80 años de la Asociación Espírita Internacional de la CEPA. Así que juntas y juntos vamos a ir dándole forma a otras actividades que estarán conmemorando esta efeméride o este reconocimiento tan importante a 80 años de trabajo internacional para llegar a este punto. Y vendrán muchos años más. Como no queremos hacer de esta actividad una sumamente prolongada, porque ya he leído en el chat que hay personas que tienen ansiedad de poder leer los libros, vamos a dejarles hasta este punto. Vamos efectivamente a disfrutar nuestro día de hoy, vamos a descargarlos, comenzar la lectura, pero sobre todo les invitamos no solo a la reflexión, sino también a la acción. Así que agradeciendo inmensamente, y creo que se merece un aplauso nuestra compañera Rita Fernández, agradeciéndole la traducción simultánea y agradeciéndole también la presencia a todas y a todos por estar con nosotros. Les deseamos que continúen hacia adelante y sean felices. Así que adiós. Entonces.